होच मनीस जो 2002 जिखिल्लो तो तेन्ना एज्युकेशन मिनिस्टरूय आशिल्लो. 2010 ताजो तेन्नाचो काँग्रेसीचो सरकार जेन्ना आशिल्लो ताज्या अंडर हो हें काम इम्प्लिमेंट जावपाक चालू जालें. आनी आज आमी पळयता वी आर इन 2025, म्हणजे 15 वर्सां जालीं ह्या घराण्या कडेन हो अजून सेवरेज प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जायना. आमी ज्या भागान आसा हो शंकरवाडी म्हणटा तो भाग, विच इज कॉन्स्टिट्युईंग ओन्ली 15% ऑफ द एंटायर सेवरेज नेटवर्क ऑफ तालिगांव. फक्त हीच एरियांच्यो सेवरेज लायन्स म्हणजे अरावंड 300 हाऊजीस ही कमिशन जाल्ली आसा. म्हणजे आउट ऑफ 25,000 ऑड रेजिडेंट्स ऑफ तालिगांव मोजके एक 2-1 हजार जे आमचे रहिवासी आसा हांच्याच घरांक सेवरेजीचें कनेक्शन मेळिल्लें आसा. बट द वर्स्ट पार्ट इज दॅट हे सेवरेजीच्या कनेक्शना बरोबर लोकांक ही सेवरेज आपल्या घरानच नळांनी मेळपाक चालू जाल्ली आसा. म्हणजे तालिगांवची जी वॉटर लायन जी आसा ही आदली पळय, आतां म्हाका आतां तांचे कडेन उलयलो की आदली पायपां ती लोखणाची पायपां ती सगळी करोड जाल्ली आसा. म्हणजे एंटायर वॉटर लायन इन दीस एरिया वॉज करोडेड. आनी फाटल्या 15 वर्सांक आमी पळयल्लें जेन्ना एक्च्युअल डिगींग चालू आशिल्लें तेन्ना खुबश्यो वॉटर पायपलायन्स ह्या सेवरेज कॉन्ट्रॅक्टरान त्यो रप्चर केल्ल्यो. तेन्नाच आमी बोवाळ करताले की वॉटर पायपलायन नवी घालची म्हणून. बट PWDन हाचेर कांयच केलें ना. आनी आज ताजो परिणाम जाला म्हणटा तो ह्या आख्ख्या वाठारान आमच्या व्हडलेबाट एरिया, शंकरवाडी एरिया उदकान सेवरेज मिक्स जाल्ली आसा. ताज्या खातीर हांगा टोटली पायपलायनूच बंद केल्ली आसा. म्हाका दिसता पयऱ्यान टँकर्स येता, पयऱ्यान येता दिसता न्ही टँकर, पयऱ्यान टँकर्स येता. म्हणजे लोकांचे एक म्हयनो हाल जाल्ले आसा सामके. आनी जशें हांवें म्हणलें तशें फक्त शंकरवाडी एरियेन हो सेवरेज प्रोजेक्ट कमिशन जाला. 85% ऑफ तालिगांव अजून स्टील पेंडींग आसा. आनी इट्स अ टोटल फॉल्टी डिझायन. 3.5 मिटरांचेर हे मॅन होल्स केल्ले आसा. आनी खुबश्या लोकांच्या घरांचे लेवल सकल आसा आनी पायपलायन वयर आसा. ताज्या खातीर ती पंप हावसां पळय जे बांदप चलनात त्या पंप हावसाचो अजून काम कंप्लीट जाल्लें ना. आनी फुडें जेन्ना 85% जी उरिल्ली एरिया आसा ती सेवरेजीक कनेक्ट जातली तेन्नाय आमकां होच प्रॉब्लेम फेस करपाक मेळटलो. तो PCE जो आसा ताणें दोळे उगडून सारके आनी कान आपले उगडून हांव जें कितें उलयता तें आयकचें. होच विशय आख्ख्या तालिगांवच्या एरियेन जातलो. आख्ख्या तालिगांवच्या एरियेंची तुमच्या डिपार्टमेंटान उदकाची लायन पाड घातिल्ली आसा. सो इमिजिएटली वॉटर पायपलायन इन एंटायर तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ही नवें घालपाचें काम चालू करपाक जाय बिफोर कमिशनींग द सेवरेज इन अदर एरियाज. म्हणजे ह्या एरियेन तुमी पळय जी सेवरेज कमिशन केली ताजे कितें परिणाम आतां लोकांक भोगचे पडटा तें आतां तुमी पळयलें. सो हाजो फुडलो भाग म्हणटा तो पयलीं वॉटर पायपलायन उदकाचो विशय जाग्यार घाला. आमकां ओपाच्यान उदक येता. ओपाच्यान जे तिसवाडीक उदक येता भितर तालिगांव इज द लास्ट एरिया. म्हणजे सगळ्यात तो फ्लो कमी जावन जावन आमच्या लोकांक हांगा मोजके अर्दवर ते 90 मिनटां चडांत चड उदक मेळटा. म्हणजे ऑलरेडी वी आर सफरींग बिकॉज वी आर एट द एंड. आनी भितर आतां ही सेवरेजूय मिक्स जावपाक लागल्या आनी हो मोठो प्रॉब्लम फुडें जातलो. ही सेवरेज जेन्ना फुडें कमिशन जावपाक लागतलें तेन्ना थंय मेजर लिकेजीस ज्यो आसा त्यो सेवरेज थंय मिक्स जावपाक लागतली. सो मेन आमचो डिमांड असो म्हणटा तो आख्ख्या तालिगांवान एक वेगळी पायपलायन घालची आनी प्रॉपर डिझायन ताचो हें करचो. इवन हो सेवरेजचो डिझायन आसा हो फॉल्टी आसा. हे प्रॉपर एक्सपर्ट्सांक हाडून हांगा खंय कितें कमी आसा 200 कोटीचो सेवरेज प्रॉडक्ट हे प्रोजेक्ट तो 200 कोटी हे सगळे वेस्ट. दिस इज वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी. And this has all happened under the tenure of one family. And why I am saying this family is responsible for it because they are also at the helm of affairs of NGPDA. आणि तांच्यांनीच पळय बिल्डिंगेक ही सगळ्या परमिशनां दिल्लीं आसा. व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो बिल्डिंग्स आज येता त्या ह्याच फॅमिलीन सगळी परमिशन्स दिल्लीं आसा. आनी ह्या बिल्डिंगेक जेन्ना परमिशन्स दिता तेन्ना आमच्या घरांक ज्यो एक्झिस्टींग लायन्स आसा त्यो मदींच खंय तरी कट करता. रातोरात डिगींग चलता आनी थंयच्यान तांकां कनेक्शन दिता.
हे प्रकार प्रत्येक नव्या कॉम्प्लेक्साक दिवप चल्ला. सो म्हजो मुख्य डिमांड आज सरकारा कडेन आसा म्हणटा तो, टील this sewerage line is not properly commissioned, till a new water pipeline for entire Taligaon village is not installed, stop giving permissions for all new complexes. सगळ्यांचे ऑक्युपन्सी होल्डार दवर. हे NGPDN आणि तो टाउन प्लॅनिंग जे डिपार्टमेंट आसा ज्यांच्यानी गोंयचे पाड घातिल्ले आसा, तो एकटो आतां थंय सस्पेंड जाल्लो आहा TCPचो. हो NGPDAचो जो पळय कोण हेड आहा हाकाय सस्पेंड करपाची गरज आहा. कित्याक आमचो हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना. तुमी हांगा लोक हाडून हाडून ऍड करत आसा, तांची उदकाची सोय कशी जातली? लोक आपल्या बाबडे सगळे सेविंग्स घालून हांगा म्हारग फ्लॅट्स घेता. तांकां इज नॉट टू गेट वॉटर मिक्स विथ सेवरेज, नॉट टू गेट वॉटर बाय टँकर्स. टँकराची आज बिलां सगळ्या सोसायटींक फारीक करची पडटा, बिकॉज PWD इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव दॅम वॉटर. ऑल्सो आय हॅव नोटिस्ड PWD इज गिविंग ऑक्युपन्सी. म्हणजे ऑक्युपन्सीचेर तो हें घालता ते की वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवायडींग यू वॉटर. जाल्यार PWDची गरज कित्याक आसा?